I pozivam da vrašli u još jednu epizodu Speedwell špilova. Ovoga puta radim epizodu lika iz originalnog serijala Duel Monstersa, a njegovo ime je Dr. Richard Goat. Ova najava je prejaka za nekog nebitnog lika. Richard Goat je karakter iz onog tamo predposlednjeg ili poslednjeg dela serijala gde imamo onaj Grand Championship turnir o kome sam već pričao u nekim prethodnim epizodama i on je jedan od tih duelista u tom turniru, to je znači Caribbean turnir gdje je on pozvao neke od najboljih duelista na svetu sa svih strana sveta. Karakteristična stvar kod ovog lika jeste da je on lekar. Jer on dolazi na duel, odnosno na turnir u svojoj radnoj uniformi i čak je poveo 2 medicinske sestre. On je na tom turniru ispao u prvom krugu i borio se protiv jednog od malo jačih, bitnijih karaktera u tom arku, a to je Leon Wilson, mlađi brat Siegfrieda. Taj duel, nažalost, nismo videli smo pripremu pred duel i onako izmenili su oni par rečenica. Ima ona fora koju je rekao za Leonov špil, kad je trebao da mu meša špil, rekao je da njegov špil nije higijenski. Šta god. Pa tako, pošto ne znamo njegove karte koje mogu da igra, možemo samo da izmislimo i u Speedwellu naravno njegov špil nismo dobili, zato sam se ja potrudio da napravim 3 njegova skilla, kao i za svakog lika koji nije dobio svoj špil u Speedwellu. I izmislio sam zanimljiv špil, a vidjet ćete šta je, ima dobrih kartica i mislim da opravdava njegov taj neki status, da je on neki, da kažemo, dobar duelista koliko toliko, iako je izgubio prvoj rundi i nije bio bitan, on je me vadio, a to meni nije bitan. Tako da, ajde da pokažemo ovaj špil, ajde. Pa da krenemo sa Dr. Richard Goatom. Evo prvi skill šta kaže Let's Operate i naravno ostavio sam njegove 2 medicinske sestre tu da mu pomažu jer šta će čovjek, ne može sam da operiše. Dr. Richard Goat skill. Once per duel in your main phase you can set one DNA surgery from your deck to your center spell trap zone. You cannot activate it the turn it is set. Znači imamo jedan lagani DNA surgery na terenu, praktično odmah. Once per turn in your standby phase or in your end phase you can gain 300 life points. You must have less than 4000 life points to activate and resolve this skill. Tako da jedan lagani skill koji će brzo da nam donese DNA surgery. On ima strategiju sa DNA surgery, realno karta koja tematski liči da bi on koristio. A vidjet ćete šta će dalje da koristi uz tu strategiju. Ajde imamo sljedeći skill. Dr. Richard Goat. At the start of the duel, flip this card over. I kaže, your deck is very unsanitary. To je rekao onom njegovom protivniku, odnosno Leonu. I šta kaže? Each of these skills can be used once per duel. Once per turn in your battle phase, you can apply one of these skills. Cost for activating effect of one injection Fairy Lily you control becomes 0 life points until end of your battle phase. Cost of activating effect of one injection Fairy Lily you control becomes 1000 life points until end of your battle phase. Znači, imamo i otkrivamo vam kroz skillove šta još koristi znači i Injection Fairy Lily, tematski savršeno se uklapa u ovaj špil i fora je da skipuje onaj cost deo, to jest ne da skipuje nego jednostavno smanji cost za njenu aktivaciju. Doduše u njegovom battle phase-u ne može u protivničkom, što znači da je veoma cool. Ajmo da vidimo još inače da ovaj art je AI generisan, ovo ne postoji, ali čak i ovo AI generisano, tako da potrudio sam se da liči što više moguće. Dobro. Dr. Richard Goat, finalni skill je at the start of the duel, flip this card over. I imamo Anesthesia Shot Z.
Pa kaže ovako, once per duel during your main phase, you can target one monster on your opponent's side of the field. That monster loses 1000 attack until end of your turn. Your opponent cannot lose life points this turn. To je nešto kao da kažemo da smo odradili neku anesteziju protivniku i da smo mu trenutno oslabili čudovište. Neka ta fora, na to sam razmišljao. A drugi deo skilla je once per duel during either player's turn, when you are about to take 2000 or more battle or effect damage, gain 4000 life points first. To je ona bukvalno karta, trap karta Nutrient Z. I onda mi nekako tematski bilo da on to ima u svom skillu i onda mi je cool stvar. Tako da može da se izleči 4000 ako treba da izgubi 2000 pre toga. Znači bukvalno trap karta kao da je. I to je to, to su njegovi skillovi. Ajde da prođemo kroz ovaj tanki špilić, znači nema mnogo kartica, nisam mu nešto dodavao ni neke dodatne. Sad ćemo brzinski to da prođemo jer nema potrebe za ovog lika da se nešto budži. Aquamador, ja sam mu dao 3 kopije. Nekako mi je bilo cool, eto neki Defender je tu, a onako i podsjeća na njega s ovom maskom, nekako mi je bilo cool. Tako da dao sam mu 3 Aquamadora. Samo je tu za eto defend i da bude žrtvovan. Onda imamo Injection Fairy Lily, dao sam mu 3 kopije nje, jer tematski stvarno izgleda cool. I taman se uklapa. I napravio sam čak i skill za nju, tako da super je. Kako je to doktor ako nema virus? Tako da Tribe Infecting virus je jedna kopija zalutala i u njegov špil. I ovo je jedna moćna karta, realno. Bones Alone nema nikakvu tematiku, jednostavno tu je za special summon, to jest da, special summon i onda za žrtvu i to je to. A zašto žrtvujemo? Žrtvujemo za Jinza. Zašto za Jinza? A šta će Jinz u njegovom špilu? Jednostavno mi je bio savršeno, onako nekako izgleda, čak i na njega liči, ima ovu masku kao i što on ima na svojoj faci i posjetilo mi pa što da ne, i Jinzo je tako neki hibrid, možda ga i ovaj operisao, pa ko zna šta je tu bilo. Tematika mi neka u mojoj glavi postoji. I Prime Material Dragon, samo zato što eto može da te leči, znači ako te protivnik brnuje na neki način, ovaj će da te leči i onda cool stvar. Zato sam samo razmišljao kao eto ima ta tematika kroz efekt, ništa drugo. Tako da on ima 2 bossa, to je Jinzo i Prime Material Dragon. Što se tiče njegovih ostalih monstera, ja sam mu ovdje iz zezancije, znači ovo ne može da koristi, ovo je glupost, Ambulance Roid, ovo je samo tu za izgled i dodao sam mu namjerno bio jednog Earl of Demise, kao mrtvak, kao operacija nije uspjela fazon. Tako da, zato je on tu, inače ne koristim, znači ovo je već gotov špil i to je to. Ajmo da pređemo na spell i trap karte, to je Silent Doom, da vratimo Aquamadora da bi ga verovatno žrtvovali za Jinza ili Prime Material Dragona. Soul Exchange isto kao i Silent Doom. Onda imamo Double Cyclone, jedna od karata je to za čišćenje protivničkog backrova. Sad, znači onaj skill imamo jedan što nam daje DNI Surgery, da ga setujemo. Ja sam te 2 kopije stavio, pošto je preko skilla moguće searchovati, tako da imamo 2 DNA Surgery-a i imamo ove 3 karte koje uništavaju određene monstere. Destroy all machine monsters on the field, destroy all warrior, destroy all spellcaster. Tako da DNA cool ide uz taj efekt, a plus čini mi se može i sa Tribe Infecting virusom da se počisti sve. Tako da veoma moćno. Imamo Solemn Wishes da se malo healuje za svaki draw i Draining Shield kao eto još jedan heal karta, tako da gledao sam da njegov špil, pošto je doktor, da ima što više nekih tako heal kartica. Šta imamo još ovdje? Imamo još po jednu kopiju od ovih Destruction Raigeki karta specifično za tipove,
plus jedan ovaj aerosol, mada imam još jednu tu sa strane, ali nije mi estetski lepo izgledalo na polju, tako da evo sad izgleda lepše ovako. Hoćemo stavimo sa strane. I to je to, nema tu sad nešto specijalno da sam ja nešto izmišljao dodatno, ali eto, to su ti neki skillovi, to je taj neki špil i lagan jedan karakter, realno, nije loš, zanimljiv je špilić, zna da uništava sve i svašta i da bude dosadan. Ništa, to je to, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ja bih vas zamolio da udarite neki komentar, like, subscribe, share i tako do. I ako hoćete da učestvujete u giveawayu, giveaway će od sad biti svaki video ovog tipa. I šta je nagrada? Nagrada je u posljednjih 5 videa ovog tipa, skillovi koji su se pojavili, ja ću vam napraviti i poslati. Fora je da udarite neki komentar vezan za ovaj video, da nešto ima smisla, nije ono, super ovo, super ono, nego da ima neki cool komentar, nešto vezano za video. I ne bi volio da bude svaki video ista osoba, pobednik, znači malo da se miksuje, tako da udarite komentare slobodno, eto, nije neka nagrada, ali eto, barem dobijete neke skillove, šta vas briga. Vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!